परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारा सृष्टि रचनाकारी सर्वे उत्पादक प्रभु ये परम पूज्य से कबीर परमेश्वर जी ये आम समस्त आत्मार जनक ये ही आमर मालिक आमे आम मानकर भूल पाई आमे एठी कालहर जाल रे फसी जाइचु आउ आमे एपरि लोकरे पहुंची गले जे एठारे जीव सुखी रही पारे नाही एठारे सुख नामक जिनिस नाही परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव जी कबीर साहेब जी जे बनारस रे काशी रे जने दरजी भूमिका रे रही 120 वर्ष जाए धरित्री रे रही एक साधारण लोकर लीला करुथिले से एही परमात्मा तीनोटी स्थिति रे समस्त ब्रह्मांडर स्थिति को संभाळुछंती जेपरी परमेश्वरंकर गोटिए बहुत तेजमय स्वरूप अछि से सतलोक भितरे विराजमान आउ बहुत बड़ गंबुज अछि सेठी आउ अति सुंदर एक जेपरी मंदिर भितरे एक परमात्मांकर स्थान रहिछि तारी मझिरे परमात्मांकर सिंहासन अछि तख्त अछि आउ सेठारे परमेश्वर कबीर देव जी जे आम सदृश मनुष्य सदृश ताम शरीर तांक शरीर गोटिए लोमक पड़े कोटि सूर्य कोटि चंद्रमा दुहिंकर मिशामिशी आलोक परमेश्वरंकर गोटिए लोमक पर रोशनी ठारू भी फीका रही थाए एते तेजमय शरीर से परमेश्वरंकर आउ जेबे से परमात्मा आम एठाकु सद्बुद्धि देवाकु आसंती यथार्थ ज्ञान जणेइबाकु आसंती सेतबेले निजर अन्य रूप धारण करंती से रूप रे तो से सेठी रुहंती अन्य गोटे रूप धारण करंती एठी हल्का तेजपुंजर जदि से परमात्मा से तेजमय रूप धारण करी एठाकु आसीबे तेबे आम मानकर आखि बंद हो जीव जेपरी पेचा सूर्य किरण देखि पारेनी ठीक से परी आम चर्म दृष्टि परमात्मांकर से अपूर्व रूपर प्रकाश को देखि पारिबो नाही कि सह्य करि पारिबो नाही तेणु परमात्मा हालुक तेजपुंजर निज शरीर को सरल तेजयुक्त करी एठाकु आसंती से आसंती आउ एठाकु आसीबार दुईटी स्थिति अछि गोटे हेला गोटे जुगरे पूरा जीवन बितांती जेमिति गोटे साधारण मनीषर जन्म ही थाए जेपरी गोटे छुआ जन्म नहीं थाए धीरे धीरे बड़ हुए पुणी से तार रोजगार रे लगी जाए घर चलाई थाए एमिति पुणी चली जाए वृद्ध अवस्था को गोटे एमिति भूमिका प्रति जुगरे परमात्मा करिथांती सीए जन्म हुंती नहीं कारण से भगवान से एक शिशु रूप धारण करंती छोट बालकर आ पोखरी भितरे पद्म फूल उपरे विराजमान हंती एथिपई परमात्मा को नारायण कहा जाए नारायण अर्थात जड़ उपरे विराजमान हेउथिबा से परमात्मा गोटे लीला करंती सेठारे पूर्वरु जो संस्कारी हंस थांती बहुत भल आत्मा थांती तांको ही से प्राप्त हंती तापरे पुणी लीलामय भाव रे धीरे धीरे से बड़ हवाकु लागंती से किछि भी जल पान करंती नहीं पुणी कुआरी गाई क्षीर दिए परमात्मा का आशीर्वाद रु से कुआरी गाई क्षीर रे से बालक रूप धरी परमात्मा लालन पालन लीला हुए
पुणी से बड़ हो जाए निजर तत्व ज्ञान प्रचार करती। यह परमात्मांकर अन्य गोटे स्थिति। ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥିତି ହେଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଟାକୁ ଆସିବାର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥିତି ସେ କେବେ ବି କୌଣସି ସମୟରେ ପ୍ରକଟ ହେଇଯାନ୍ତି। ଯେମିତି ଜଣେ ଅତିଥି ଆସନ୍ତି, ଘରକୁ ଆସନ୍ତି। ଅତିଥିର ଅର୍ଥ ଯାହାଙ୍କ ଆସିବା ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଇନଥାଏ, କେବେ ବି ଆସିଯାନ୍ତି ସେ। ତେବେ କବିର ପରମେଶ୍ୱର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ କେବେ ବି କେଉଁଠାରେ ବି ଗୋଟେ ସାଧୁ ବେଶ ଧାରଣ କରି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ କେଉଁଠି ରହିଯାଇ କିଛି ପୁଣ୍ୟାତ୍ମାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଭଲ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ମିଳିଥାନ୍ତି। ଏହା ସେଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ତୃତୀୟ ସ୍ଥିତି ଅତିଥି ରୂପରେ ଆସିବାର। ଯେମିତି ଯଜୁର୍ବେଦ ଅଧ୍ୟାୟ ନମ୍ବର 5ର ମନ୍ତ୍ର 1ରେ 2ଟି ଯାକ ସ୍ଥିତି କୁହାଯାଇଛି। ଅଗ୍ନି ତିନୋର୍ଷି, ଅଗ୍ନିର ମାନେ ପରମେଶ୍ୱର, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ତେଜମୟ ଶରୀର, ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅଗ୍ନି ନାମରେ ଉପମା ଦିଆଯାଇଛି। ଅଗ୍ନିର ଅର୍ଥ ହେ ତେଜମୟ ସ୍ୱରୂପ, ତେଜମୟ ପରମେଶ୍ୱର। ଅଗ୍ନି ତନୁର୍ଷି, ହେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର, ଆପଣ ସଶରୀରେ, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ତ ଅତି ସୁନ୍ଦର। ବୈଷ୍ଣବେତ୍ୱ ସମୁଷୟ ତନୁର୍ଷି, ତବ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବୈଷ୍ଣବ ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁରି ଧାରଣ ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ। ତବା ମାନେ ସେ ବୈଷ୍ଣବ ଅର୍ଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧାରଣ ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ। ଅମର ପୁରୁଷର ସୌମ୍ୟସ ଅର୍ଥ ଆମ ପୁରୁଷର ଶରୀର। ବୈଷ୍ଣବେତ୍ୱ ସମସ୍ତ ତନୁର୍ଷି, ତନୁର୍ଷି। ତେଣୁ ସେହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ଧାରଣ ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶରୀର ରହିଛି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା ଅଧ୍ୟାୟ 15ର ଶ୍ଲୋକ 1ରୁ 4 ଯାଏ ଓଲଟା ଟଙ୍ଗା ହେଇଥିବା ସଂସାର ବୃକ୍ଷର ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସଂସାର ଏହିପରି ଯେମିତି ଓଲଟା ବୃକ୍ଷ ଓଲଟି ରହିଛି, ଯାହାର ଚେର ଉପରକୁ ରହିଛି ଏବଂ 3ଟି ଶାଖା ରଜଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ, ସତଗୁଣ ବିଷ୍ଣୁ, ତମଗୁଣ ଶିବ। ଏହି ଶାଖା ତଳ ଆଡ଼କୁ ଅଛି। ଆଉ ଏହି ସଂସାର ରୂପୀ ବୃକ୍ଷର ସବୁ ବିଭାଗକୁ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ସନ୍ଥ ହିଁ ବତେଇ ପାରିବେ। ଯିଏ ତାର ସବୁ ବିଭାଗକୁ ବତାନ୍ତି ସେ ହିଁ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ସନ୍ଥ। ସେଇ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ସନ୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ଉପରାନ୍ତେ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସେଇ ଅଜ୍ଞାନକୁ କାଟିଦେଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ପରମ ପଦକୁ ଖୋଜିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଠିକି ଯିବା ପରେ ସାଧକ ପୁନର୍ବାର ଏ ସଂସାରକୁ ଫେରି ଆସିପାରେ ନାହିଁ। ଗୀତାଜୀ ଅଧ୍ୟାୟ ନମ୍ବର 15 ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 16-17ରେ 3 ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଯାଏ। 3 ପ୍ରଭୁ, ଜଣେ କ୍ଷର ପୁରୁଷ, ଜଣେ ଅକ୍ଷର ପୁରୁଷ। କ୍ଷର ପୁରୁଷ ହେଉଛନ୍ତି 21 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସ୍ୱାମୀ, ଯାହାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। କ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ବି କୁହାଯାଏ, କ୍ଷର ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଅକ୍ଷର ପୁରୁଷ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି 7 ଶଙ୍ଖ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ। କିନ୍ତୁ ଦୁହିଁଙ୍କ ଶରୀର ହେଉଛି ନାଶବାନ। ଏହାଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସେମାନେ ନାଶବାନ। କେବଳ ଜୀବାତ୍ମା କାହାରି ମରେ ନାହିଁ, କୁକୁର ଗଧଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମରେନି। ସେଥିପାଇଁ ଗୀତା ଅଧ୍ୟାୟ ନମ୍ବର 15 ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 17ରେ ତୁରନ୍ତ କୁହାଯାଇଛି, ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ତୁ ଅନ୍ୟ ପରମାତ୍ମା ଇତି ଉଦ୍ଧାରତେ ୟ ଲୋକତ୍ରୟତ ବିଭର୍ତ୍ତ ଅବ୍ୟୟ ଈଶ୍ୱର। ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରମାତ୍ମା ତ ଆଉ କେହି ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମା କୁହାଯାଏ। ସେ ହିଁ 3 ଲୋକରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସବୁରି ଧାରଣ ପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ଅବିନାଶୀ ପରମାତ୍ମା। ତାହେଲେ 3 ଲୋକରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଧାରଣ ପୋଷଣ କିଏ କରିଥାନ୍ତି? ଯେମିତି ମୂଳରୁ, ଚେରରୁ। ଚେର ହିଁ ପୁରା ବୃକ୍ଷକୁ ପୋଷଣ ଯୋଗାଇଥାଏ, ଆଉ ପୁରା ବୃକ୍ଷ ହିଁ ବଞ୍ଚିଥାଏ ତାରି ପାଇଁ। ପୁରା ବୃକ୍ଷର ପୋଷଣ କରିଥାଏ ମୂଳ। ଜଡ଼ ରୂପୀ ଭଗବାନ ସେ ପରମ ଦେବ ବୃକ୍ଷ, ପରମକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ। ତେଣୁ କବୀର ଦେବ ହେଲେ ସେହି କବୀର ଦେବ ଯିଏ ବନାରସ କାଶୀକୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଦରଜୀ କାମ କରି ଚାଲିଥିଲେ। ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ମାନେ ଆମର ସଦ୍ଗ୍ରନ୍ଥ ଯେମିତି ପବିତ୍ର 4 ବେଦ, ଯେମିତି ପବିତ୍ର ଭାଗବତ ଗୀତା, ପବିତ୍ର ପୁରାଣ, ଏହି ସଦ୍ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଆମେ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ମାନିଥାଉ। ଆଉ ଏହା ସେହିପରି ମଧ୍ୟ, ଆଉ ଏହା ଭିତରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ତାହା ସତ୍ୟ।
तेबे आमे परमात्मा को चिन्हिबा पाई आमे आम सद्ग्रंथ को आधार करिबा, जहाँ को पवित्र हिंदू धर्म प्रथम ही सत मानि आसुची आउ तांको आश्रा करी रहिची। सेही सद्ग्रंथ द्वारा आमे भगवान को चिन्हिबा कि सेतिरे कोन लेखा अछि आउ किपरि महिमा करंती सेही परमात्मा किपरि लीला करंती भगवान। तेणु भगवान को चिन्हिबा पाई आमे किछि भूल करि परिबा ही नाही। ए पर्यंत आमको भूल बोली लागुथला, आमको जीए जहा कहूथला आमे ताको मानि नउथिले। एमिति होचन जे भगवान आमे ताको भी मानुथिले, ब्रह्मा भगवान आमे ताको भी मानि नउथिले, विष्णु भगवान आमे ताको मध्य मानुथिले, भगवान शंकर होचन परम सत्य आमे ताको भी मानुथिले। काहेकि हमर ज्ञानर अभाव। एबे जेमिति पंथ माने चलैछंती, तेमाने कहंती सतलोकर सत्य खंड को चल आउ सेठारे परमात्मा निराकार मिलिबे। सत्पुरुष सेठारे नाहांती आउ आत्मा एमिति मिल जिबे सेठारे जेमिति बुंदा समुद्र रे। कुह बुद्धि एते टिके भी नहीं। जदि केही कहे समुद्र रे बुड़ीबा चल किए जीव सेठारे बुड़ीबा पई, एठी एमिति भासु थाए जेबे बुड़ीबा समय आसीबो सेतबळे जणे बुड़ीबो नाही, सब छाड़ी पळेबे एठारु। तेबे एठी नकली पंथ चालुछंती। केमाने कहंती सेठी भगवान नुहे, निराकार अछंती, प्रकाश ही प्रकाश अछि। सेठी जाई तेबे कोन करिबो जदि भगवान नाहंती, परमात्मा को भेट करिबा को चली गला। परमात्मा तो सेठारे नाहंती। जेपरि सेठारे केही गाईर महिमा गान करुची, गाई क्षीर दिए, गाई अमृत तुल्य क्षीर देई थाए, गाई लाभदायक पशु। सबरी इच्छा होची गाई को नबा पाई, पुणी कहिबे गाई तो सेठी नाही, गाई तो निराकार। एमिति कौन हेई थाए? परमात्मा को महिमा कही रखिची वेदरे सद्ग्रंथरे और महापुरुष माने भी अछंती। निज आखि देखा घटना भगवान कर लेखा ही रहिची। आमे तो कौन देखा करूछे? मिथ्यावादी को कथा को स्वीकार करि नैछे। ए नकली पंथ जे ए राधास्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, धन धन सद्गुरु पंथ, ए समस्त मिछ कहउचंती पुरा शहे शहे। केही हेले भगवान को पाई नाहंती, क ख भी आसे ना। जदि मैं थांते परमात्मा को कोन निराकार कहंती। सद्ग्रंथ सत्य कहे जे सशरीरे से मनुष्य सदृश आखिर देखिथिबा संत कहंती, दाड़े ग्रोपड़े हाकरतार और हमरे हुनिहार हमरा सृजनार। आमरी परि अमर भगवान अमर उत्पत्ति करता। पुण्यात्मा माने दासर उद्देश्य है जे आमे आमर प्रथमे सबु सद्ग्रंथ को सत मानुथिले, सेति सह परिचित हेले। पुणी आउ कौन से असुविधा हेबनी भगवान को चिन्हिबारे एवं मोक्ष हबार समस्या खत्म। कहीं ये एते सरल मार्ग। सेही कालर दूत माने कालर प्रेरणा रे निज प्रभुत्व विस्तार पई हठ जोग आरंभ करिदेले। सिद्धि प्राप्त करिबा पई छिड़ा हेई तप, ओलटा हेई तप, नुआ बहु प्रकार अनुष्ठान करिबारे लागले। स्वाहा स्वाहा कही करी एमाने तो नाश करिबार विधि भी खोजुथिले। जड़े अन्य जन उपर प्रभुत्व जाहिर करिबा पई केही गुटाई सिद्धि पाई गला जेबे अन्य जने भावे कि तिनिटा पाइबा पई, तेबे मु ता उपर सुप्रीम हेबी जनतांको आगरे।